टाउन स्क्वेअर प्रोजेक्ट जो सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट अंडर सेस्की जो आमच्या परवरी आसा तो आमी एम्बिशियसली वी आर ट्रायंग टू कंप्लीट दॅट प्रोजेक्ट बाय 15th ऑगस्ट. ताज्या खातीर त्यो तारख्यो जे कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्या वी आर कॉन्फिडंट बाय द मंथ ऑफ ऑगस्ट this particular town square should be complete and ready for the people. ताज्या खातीर जेन्ना टाउन स्क्वेअर कंप्लीट जाता टाउन स्क्वेअरचो थोडो भाग कम्स ऑन द सर्वीस रोड which is a part of redoing of that particular stretch of the road with the length of the town square. म्हणजे जितलो रस्तो parallel to the town square आसा तितलो कुडको will be redone, beautified so to keep in sync with the overall town square project. ताज्या खातीर आतां सध्या जे ट्रॅफिक मुवमेंट आसा नॅशनल हायवेचे काम कंप्लीट करपाक दे हॅव बीन वर्किंग ऑन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट. देर वर लॉट ऑफ इश्यूज इन टर्म्स ऑफ एन कन्सर्न्स कित्याक भितरल्या रस्त्या वयल्यान हायवे अलायनमेंट हायवे नवो रस्तो आयलो तेवटेन ते ओल्ड आमचो रस्तो पयलींचो आशिल्लो ताज्या खातीर ड्रेन्स कल्वर्ट्स क्रॉस ड्रेन्स हे सगळे आमकां पावसा पयलीं करपाचे आशिल्ले. नॅशनल हायवेन आमचे बाब कामत तांच्या पूर्ण टिमीन म्हाका दिसता बरें काम केल्लें आसा in terms of completing most of that particular part as far as the culverts were concerned. Certain parts with the contractor are still left which they are trying to do. But that timer service road jenna आमी हातान घेतले it is important that the PWD, the traffic and the concerned officials also coordinate within themselves. As he review ताज्या खातीर we have had we need to understand two aspects of it. One की रस्तो बंद केला जाल्यार ट्रॅफिक फ्लो ट्रॅफिक मुवमेंट तेवटेंतलो रस्तो ओपन करप आनी हेवटेंतल्यान म्हणजे टुवर्ड्स म्हापश्यां वता तो पयलींचो रस्तो आमचो ब्रह्मकुमारी भितरच्यान तो रस्तो ओपन करप कितले दीस जाय ताचे प्रमाणे हो रस्तो आमी ट्रॅफिकाक समज करून आमी बंद केलो थोडे दीस वतलो कुडको जाल्यार वी वील बी एबल टू कंप्लीट दीस पर्टिक्युलर थिंग ऑन अ वॉर फुटींग. तो घेता आसतनाच देर आर लॉट ऑफ कन्सर्न्स रेज बिकॉज जे सर्वीस रोड सोंपलो ऑर पॅरलल टू द सर्वीस रोड there are a lot of elevated paths which have been kept. Nobody is knowing why it is and we wouldn't want it to be illegally used tomorrow with the beautiful highway that has been done. So highway jenna करता ब्युटिफिकेशन करता बाब दिगंबर कामत आपले काम करता मुख्यमंत्री आपले काम करता जाल्यार हो स्ट्रेचान जितली गजाल आसा आमचे इनपुट्स तांकां शेअर करप आनी एन्श्युरिंग दॅट वी आर एबल टू गेट थिंग्स मुवींग इन दॅट डायरेक्शन. ट्रॅफिक कन्सर्न्स रिव्यू ऑफ द ट्रॅफिक फ्लो रिव्यू ऑफ द वे द थिंग्स आर कित्याक थोडे दीस सामको ट्रॅफिक जॅम जावन पडटा ताज्या खातीर पावस सुरू जाल्ल्यान हॉट मिक्साचो कन्सर्न आसा आनी नाल्यारूय वरा खातीर हॉट मिक्साचो कन्सर्न आशिल्लो. सो वॉट इज द ऑल्टरनेटीव दॅट एबल टू वर्क आउट ऑन एंड एन्श्युअर दॅट अ स्मूथ प्लॅन इज गिवन. सो एक म्हणल्यार इम्पॉर्टंट म्हणल्यार टाउन स्क्वेअराचो कंप्लिशनाक वता आसतना आमी टुरिजमाचे ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट ऑफ PWDचे नॅशनल हायवेचे ऑफिशियल्स आनी बाकीचे सिवरेज इलेक्ट्रिसिटी वॉटर सप्लाय कन्सर्न आसा तांकां आपयल्ले सो दॅट खंय समज तांचे कॉर्डिनेशन इश्यूज आसा ते कंप्लीट करपाक ह्या स्ट्रेचार काम कंप्लीट करतना ट्रॅफिक फ्लो ऑल्टरनेटिवली कसो जावपाक जाय ताजेर ते प्लॅन घेवन आयल्यार दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड द प्लॅन. सो ह्या म्हयन्यान ज्या तरेन तो हो इल्लो कुडको स्ट्रेच बंद करतले विथ ड्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम द कन्सर्न डेप्युटी कलेक्टर ऑर कलेक्टर्स ऑफिस त्या टायमार ऑल्टरनेटीव प्लॅन शूड नॉट बी कंजेस्टीव ऑर शूड नॉट क्रिएट कंजेशन फॉर द नॉर्मल मुवमेंट ऑफ द ट्रॅफिक which is moving from north or south to the north. So ताज्या खातीर आयची ही रिव्यू ज्या माध्यमांतल्यान आमकां सविस्तर उलोवन जंय खंय चेंजीस जाय खंय खंय इनपुट्स आमचे आसा ते कंप्लीट करपाक मेळटले ताज्या खातीर आज ही रिव्यू मागिल्ली आसा आनी ह्या रिव्यूच्या माध्यमांतल्यान वी वील टेक फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमलायनींग एन्श्युरिंग स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रॅफिक स्ट्रीमलायनींग द प्रेझेंट मुवमेंट realigning the traffic movement at the same time getting the jobs done which are related to the tourism department but are also in consonance with the national highway. So तुम्ही 15th ऑगस्ट डेट दिली इन केस हेवी रेन स्टार्ट जाता एका डिले बीन जावंक शकता डेटी. हांवें तुका पयलें म्हणल्यार एम्बिशियसली लुकींग एट एम्बिशियसली म्हणजे आमकां 15 ऑगस्टाक करपाक जाय मुख्यमंत्र्याकूय ते 15 ऑगस्टाक केल्लें जाय आशिल्लें. आतां समज वयर सकयल पावसा खातीर जालें नेचर आमच्या हातान ना पूण गोंयांत पावस येवप ह्या टायमार आमकां बरो कित्याक उदकाची लेवलूय वाडटली. सो इम्पॉर्टंट आसा की वी नीड टू हॅव अ बॅलन्स्ड एप्रोच पूण जशें तांकां काम करूंक मेळटा प्लॅन रेडी जालो एक्झिक्युशनाच्या टायमार पावस आयलो ना देन दे कॅन प्लॅन देमसेल्स. द डिपार्टमेंट इज इक्विप्ड एंड enough to capable enough to of handling these issues. Important आसा to plan to execute within that time frame for which we are meeting today.